Okay, so there are five questions that I am going to discuss today, which I have done on 9th of January. Okay, I just confirmed, and it is 9th of January. So, all are the characteristics of third cranial nerve except carries parasympathetic nerve, supplies inferior oblique, enters orbit through inferior orbital fissure, D causes meiosis. So all are true, but one is wrong. So third cranial nerve, that is olfactory, optic, and oculomotor. So oculomotor nerve LR6 S4 remaining by 3. So superior in supplies inferior oblique is supplied by oculomotor nerve, and as oculomotor means it has both sympathetic and parasympathetic. So I just mark on answer C. It was my guess. So let me read and explain what is the right answer. Oculomotor nerve passes through the superior, not inferior orbital fissure. So it oculomotor nerve passes through superior orbital fissures to enter the orbit. It carries preganglionic parasympathetic fibers to supply muscles like sphincter pupillae. So oculomotor nerve carries preganglionic parasympathetic fibers to supply muscles like sphincter pupillae, which cause meiosis. It also carries motor fibers to supply muscles like rectus, inferior oblique, levator palpebral superiorus, except superior oblique, that is by trochlear nerve, and lateral rectus by abducens nerve. So oculomotor nerve passes through superior orbit, and that's why in answer in this question it has written passes through inferior orbit, so that is wrong. Okay, let's go to second question. Deteriorated 62 years old man brought to emergency room, and jaundice, splenomegaly, and ascites are discovered on physical examination. ALT, EST, alkaline phosphatase, bilirubin level increase in blood, alcoholic hepatitis with Mallory bodies is shown in the liver biopsy. Mallory bodies have cytoplasmic structure made of braided bundles of A, B, C, D alpha antitrypsin, beta amyloid, intermediate filament, D prions protein. So the right answer is intermediate filament, and it was my guess again. So let us see what is intermediate filaments. The eosinophilic cytoplasm make inclusion of alcohol, Mallory hyaline compromise, intermediate cytoskeleton filaments, cytokeratin. Alcoholic liver disease has three stages. Stage 1 hepatic steatosis, stage 2 alcoholic hepatitis, stage 3 alcoholic cirrhosis. So in three stages, alcoholic steatosis, alcoholic hepatitis, alcoholic cirrhosis, stage 1 2 are reversible, 3 is irreversible, alcoholic cirrhosis is irreversible. So eosinophilic cytoplasmic inclusion of alcoholic, that is Mallory hyaline compromise, intermediate cytoskeleton filament, cytokeratins. So this is the right answer, and why all other options are wrong. So here the alpha 1 antitrypsin is a protein that is produced in the liver. It protects the body tissue from being damaged by infection, fighting agents released by immune system. Beta amyloid, a beta amyloid peptides is a 42 amino acid peptide. This protein
plays important role in the function of voltage gated calcium and potassium channel at the surface of neurons. It plays a role in pathogenesis of Alzheimer's disease. Prion proteins. Prion are the type of misfolded proteins. They are characterized by several transmissible neurodegenerative diseases in animals as well as humans, such as CJD, Creutzfeldt-Jacobs disease. The third question: glycoprotein are proteins containing oligosaccharides chain covalently attached to polypeptides backbone. In N-linked glycoprotein, which of the following amino acid is involved in the attachment? Glycoproteins are proteins containing oligosaccharides chain covalently attached to their polypeptide backbone. In N-linked glycoprotein, which of the following amino acid is involved in attachment? So this was also my guess. ABCD मा चाहिँ ग्लुटामाइन, एस्पाराजिन, एस्टाइल लाइसिन र सेरिन छ. सो एस्पाराजिन किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ ग्लाइकोप्रोटिन where N glycoside linkage takes place between amide nitrogen of asparagine are called N-linked glycoprotein. There are two types of glycoprotein: N-linked glycoprotein र O-linked glycoprotein. र थ्री टाइप्स भनौँ न टोटल. अर्को चाहिँ GPI एङ्कर्ड प्रोटिन हुँदो रहेछ. O-linked glycoprotein र N-linked glycoproteins आर द मेजर क्लासेस अफ ग्लाइकोप्रोटिन हुन्छ. O-linked glycoprotein भनेको चाहिँ प्रोटिन ग्लाइकोप्रोटिन्स where O glycosylations occurs at serine threonine residues. More on serine than threonine residues हुन्छ होइन. N-linked glycoprotein चाहिँ glycoprotein where N glycoside linkage takes place between amide nitrogen of arginine हुन्छ होइन. बोन्ड सेरिन ग्लाइकोप्रोटिनमा चाहिँ कार्बोहाइड्रेट र प्रोटिन हुन्छ होइन. ग्लाइको भनेको ग्लुकोज, प्रोटिन भनेको प्रोटिन भइहाल्यो, प्रोटिन भनेको एमिनो एसिड पोलिमर्स भइहाल्यो. कार्बोहाइड्रेटमा ओलिगोसेक्राइड चेन र यता प्रोटिनको चाहिँ OH ग्रुप अफ सेरिन अर थ्रेओनिन भन्ने हुन्छ. सेरिन अर थ्रेओनिन भयो भने चाहिँ O ग्लाइकोसिडिक बोन्ड हुन्छ. अनि अमाइड ग्रुप अफ एस्पाराजिन भयो भने चाहिँ N ग्लाइकोसाइड बोन्ड हुन्छ. र एक्स्ट्रा एजमा चाहिँ पिरियोडिक एसिड स्किफ reagents helps to detect glycoprotein as pink bands after electrophoretic separation. It is a staining method used to detect polysaccharides such as glycogen, substances such as glycoprotein, glycolipids, and mucin in tissue. Pass staining can be used to facilitate the diagnosis of several medical conditions. Periodic acid skiff भन्दो रहेछ होइन पासलाई चाहिँ. Periodic acid skiff यसले चाहिँ किन युज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिटेक्ट ग्लाइकोप्रोटिन एज अ पिङ्क ब्यान्ड आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेटिक सेपरेसन. ग्लाइकोप्रोटिन्सहरू चाहिँ डिटेक्ट गर्नलाई पास युज गर्दो रहेछ. पासले चाहिँ ग्लाइकोप्रोटिनलाई डिटेक्ट गर्छ. कसरी गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पिङ्क ब्यान्ड्सहरू देखिन्छ इलेक्ट्रोफोरेटिक सेपरेसन गरेर चाहिँ. इट इज अ स्टेनिङ मेथड होइन युज टु डिटेक्ट पोलिस्याक्राइड्सहरू चाहिँ हेर्छ यसले. अब ग्लाइकोजेन, म्युकोसेप्टाइन्स सच एज ग्लाइकोप्रोटिन्स, ग्लाइकोलिपिड्स र म्युसिन्स इन टिस्यु हुन्छ. पास स्टेनिङ क्यान बी युज टु फेसिलेट द डायग्नोसिस अफ सेभरल मेडिकल कन्डिसन. पासले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ग्लाइकोजिङ स्टोरेज डिजिजेसहरू हेर्न मिल्यो होइन. वर्सेस अदर डिसअर्डरहरू. ग्लाइकोजिङ स्टोरेज डिसअर्डर र अदर डिसअर्डरहरू के हो भनेर हेर्नलाई चाहिँ पास गर्दो रहेछ. एड्नोकार्सिनोमा इज अफन सिक्रेट न्युट्रल म्युसिन्सहरू. एड्नोकार्सिनोमा पनि युज गर्दो रहेछ पास चाहिँ होइन. किनभने यसले न्युट्रल म्युसिनहरू गर्दो रहेछ, म्युसिन्सहरू सिक्रेट गर्छ. अनि स्टेनिङ अफ म्याक्रोफेजेस इन विपल्स होइन. म्याक्रोफेजेस अफ विकल्सहरू पनि हेर्न यसलाई युज गर्छ. युजफुल इन द डायग्नोसिस अफ वान अल्फा ट्रिप्सिन डिफिसियन्सी इफ पेरिपोर्टल लिभर हेपाटाइटिस स्टेन पोजिटिभ भनेको छैन. अल्फा 1 एन्टिट्रिप्सिन डिफिसियन्सीमा पनि युज गर्छ.
यदि चाहिँ पेरिपोरल लिभर हेपाटाइटिसहरू चाहिँ स्टेन पोजिटिभ छ भने। अब नेक्स्ट क्वेसन, लेट्स गो अन टु द नेक्स्ट क्वेसन द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट विच आई हेभ डिस्कस रिसेन्टली। अब नयाँ क्वेसन चाहिँ क्वेसन नम्बर 4 हो। यो चाहिँ मैले गेस हानेको। वाट इज द अमाउन्ट अफ फोर्स ओभर द नेक रिक्वायर्ड टु कम्प्रेस एन्ड फ्र्याक्चर द क्रिकोइड कार्टिलेज भनेको छैन। कति अमाउन्ट अफ वेट चाहिन्छ भनेर सोधेको थियो। आई वाज गेसिङ 9 kg बट अगेन आई स्विच द अप्सन्स एन्ड देन आई गट इट रङ। करेक्ट एन्सर चाहिँ अप्सन सी ए। मैले बीमा लाएर चाहिँ सी रहेछ एन्सर चाहिँ। क्रिकोइड कार्टिलेजलाई चाहिँ कति फोर्स चाहिएर चाहिँ फ्र्याक्चर गर्न चाहिन्छ भनेर छैन, कम्प्रेस र फ्र्याक्चर गर्न भनेपछि 18.8 kg चाहिँदो रहेछ। अमाउन्ट अफ फोर्स ओभर द नेक रिक्वायर्ड टु कम्प्रेस द कम्प्रेस एन्ड फ्र्याक्चर द कार्टिलेज 18.9 kg भनेपछि एउटा जारको पानी जस्तोले फुट्दो रहेछ। 5 kgले त के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अप्सनमा क्यारोटिड आर्टरीलाई अक्लुड गरिदिन्छ, 9 kgले ट्र्याकियालाई कम्प्रेस गर्दो रहेछ, 18.8 अथवा 19 kgले क्रिकोइडलाई फ्र्याक्चर गराइदिन्छ, 30 kgले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ भर्टिबल आर्टरीलाई अक्लुड गर्दो रहेछ। भनेपछि 5 kgले क्यारोटिड, 18.8ले क्रिकोइड अनि ट्र्याकिया र भर्टिबल आर्टरिज। ल 9 र 30 होइन त। ल लास्ट क्वेसन चाहिँ इट वाज इजी बट आई गट इट रङ। 5 नम्बरको चाहिँ 35 years old man who has been reported missing was found dead in his room of another house he owned. He was found naked in a incomplete hanging position. A bedsheet had been used and he was seen suspended from bedpost. अर्को चाहिँ his laptop was found at a scene with playlist of obscene videos, porn videosहरू छ। Prima facie the cause of death appeared to be sexual asphyxia which we usually seen in case of। अब म्यासोचिजम, भोयरिजम, स्याडिजम र फेटिजम भनेको छ होइन। एन्सर चाहिँ म्यासोचिजम रहेछ, मैले भोयरिजम राखेँ। भोयरिजम भनेको चाहिँ अब हेर्ने मात्रै यस्तो रहेछ होइन। के हो भन्दाखेरि चाहिँ म्यासोचिजम भनेको रिकरेन्ट अर्ज अफ बिहेभियर वान्टिङ टु बी ह्युमिलेटेड, बिटन अर बाउन्ड। म्यासोचिजम भनेको चाहिँ त्यस्तो रहेछ। रिकरेन्ट अर्ज अर बिहेभियर अफ वान्टिङ टु बी ह्युमिलेटेड होइन। ह्युमिलेटेड हुन मन लाग्ने, कुटाइ खान मन लाग्ने, बाउन्ड हुन मन लाग्ने, अर अदरवाइज मेड टु सफर फिजिकल पेन अर ह्युमिलेसन हुन मन लाग्ने म्यासोचिजम भन्ने छ रहेछ। अनि अर्को इन्करेक्ट एन्सरहरू चाहिँ भोयरिजम भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि रिकरेन्ट अर्ज अर बिहेभियर टु अब्जर्भ एन अनएक्सपेक्टिङ पर्सन हु इज नेकेड, डिस्टर्बिङ, इन्गेजिङ इन सेक्सुअल एक्टिभिटिज भनेको छैन। भोयरिजम भनेको चाहिँ अब्जर्भ गर्न मन लाग्ने होइन। स्याडिजम भनेको चाहिँ रिकरेन्ट अर्ज अर बिहेभियर इन्भल्भिङ एक्ट्स इन विच द पेन अर ह्युमिलेसन अफ द भिक्टिम इज सेक्सुअली एक्साइटिङ। Recurrent urge or behavior involving acts in which the pain or humiliation of the victim is sexually exciting. Fetishism भनेको चाहिँ use of non-sexual or non-living object or part of person bodies to gain sexual excitement भनेको छैन। Partialism भनेको चाहिँ fetishism especially involving non-sexual parts of the body. Partialism भनेको चाहिँ refers to fetishes especially involving non-sexual part of body. भयो। यति एउटा क्वेसन थियो 9th कति जनवरीको। थ्याङ्क यू।